Number 11. Bigay number 14. Dapat pa. Who's on it? Yes, number 18. Pagod na si Makmak. Makmak na pagod na. Shoot! Depensa lang. Sige. Hindi ko nakita yun ah. Si Paulo yata. Kaya, shoot na yan! No? Tulong lang. Tuhira mo na, Raymart. Ang gigigil ako sa'yo. Wala! Nice foul! Tita Melanie, dinig na dinig dito. Gamit oras, may shot clock pa. Shoot mo! Shoot! Ay! Shoot mo, Paulo! Two shots by Paulo Teleo. You know, nice one, Pau! Wala sa ayos yung ano ng ring, yung net. Nice, Pau! Very good! What are you doing? Number 14. Oh! Number 14. Number 14. Number 14. Okay, pasabitin nyo yan! Pasabitin nyo! Paulo na naman. Feeling ko ulo na naman tama nito. Shoot! Ano, volleyball? Natawa ka dun ah. Feeling ano.
Ano ba yan si kuya? Charis. Gagaling din itong mga... Bata pa yan. Anong team nila? All Street. Bata pa yan. Diretso mo na, Pao! Diba? Tinawagan. Pasabitin mo yan. Penalty na yan.